Hello and welcome to Goa 365 Story Behind the Story. Now we have been hearing a lot across the ages, decades, years back, across the country also about this issue of reservation. Like mandal, reservation, wherever you go, state level, especially once election comes close or there is something, people start talking about reservation. But to actually get into the topic of what it should be and what is the total history, background of it, I have a distinguished panel with us today in our studio. I would like to introduce them. Madhubab Naik, Goa State President, Rashtra OBC Mahasangh. Madhubab, welcome to us. My colleague, Soyuru Gali, Senior Journalist. Soyuru, welcome to our show. Yugank Naik, Assistant Professor, GU. Multifaceted, doesn't mince words. Hope we're not going to mince words on our program also. Yugank, welcome to our show. Madhubab, tell us, सांगा आमकां कितें exactly what is this whole thing? आमचे एक general कशें overview दिवंक शकता जाल्यार दिया प्लीज. ओके, हो विषय जो आसा इट इज सोशल जस्टिस रिलेटेड. ओबीसीच्यान एसटी आणि एससीच्यान जे आमचे भाव गोंयांत रावता जेंचे पॉप्युलेशन मोर देन 80% अप्रॉक्सिमेटली आसा गोंयांत, तांकां तेंचे अधिकार डिप्रायव केल्ले वयतात. सो एज आय रिप्रेझेंट ओबीसीज आनी ओवरऑल हांव सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता इन दीस सब्जेक्ट नाव. ओबीसी ज्यो युकनीस कम्युनिटीज गोंयांत आसात, आय जस्ट नेम देम, थोड्यांकूच खबर ना आमी कोण ते. सो तितूंत पयलें येता धनगर, ओके, देन धोबी, रजक, मडवळ, इन्क्लुडिंग ख्रिश्चन धोबीस. मागीर येता नावी, नायन, नाबीक, नापीत, मालो. मागीर येता कोळी, खारवी, इन्क्लुडिंग ख्रिश्चन खारवी, नाथजोगी, गोसावी, कुंभार, इन्क्लुडिंग ख्रिश्चन कुंभार, तेली, शिंपी, ख्रिश्चन महार, कलेकार, ब्लॅकस्मिथ, टीन स्मिथ, पागी, गाबीत, ख्रिश्चन बार्बर, सतरकार, भंडारी नायक हो मोठो जंक सगळ्यांनी फ्रॉम विच आय कम, युगांक कम. देन ख्रिश्चन रेल्लेस, पोमरपंत, ठक्कर, विश्वकर्माचारी, मेस्ता. ह्यो युकनीस कम्युनिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल टॅक्सपेयर्स पॉप्युलेशन वोटर्स ऑफ गोवा. आनी तांकां ते अधिकार दिल्ले. मंडल कमिशन एक्सेप्ट जातकीर 7 ऑगस्ट 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंग हांच्या मंडल कमिशनाचे 40 एकंबळेची 2 एकंबळेची एक्सेप्ट केली. तेतून आमकां जे अधिकार दिल्ले ते सुप्रीम कोर्टान क्लियर जावन कमिटी काढून सुद्दां पिटिशन फायल जातकीर 93 नोटिफिकेशन इश्यू जालें ऑन 8 सप्टेंबर 1993. 30 वर्सां जाली तरी आमकां रिजर्वेशनाचे फायदे जे सोशल इक्वालिटीक मेळपाक जाय ते मेळना. म्हणून हो संघर्श आसा. आनी लेटेस्ट संघर्श माध्यमांतल्यान जो येयलो तो आसा रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन गोवा मेडिकल कॉलेज आणि गोवा डेंटल कॉलेज. पिटिशन फायल केलें भंडारी समाजान ऑन माय रिक्वेस्ट आनी फेब्रुवारी 20 पिटिशन फायल केलें. एडवोकेट जनरल लर्नेड पांगम एश्वर्ड हायकोर्ट in April 20 कि from next year आम्ही रिजर्वेशन OBC, ST, SC दिता. Subsequently Public Health Department Under Secretary Health Trupti Manerkar issued direction to the Dean on 4/5/2020 by order number 5/10/2022 PhD 94684520 D म्हणून ते आमकां अजून मेळना. म्हणून संघर्ष चालू आसा. Okay, Madhubab, we will get into these details much little later because these are specific details. Yes. So, what is the situation? Madhubab, that GFC चे मातशे touch केले. What is the situation in Goa generally? ओव्हरऑल मधुबा म्हणटा ते खुबशे गजाली सारखे आसा. जालें कितें आमकां रिजर्वेशन जें आसा तें आमचें कॉन्स्टिट्यूशनल रायट खुबशे म्हणजे कित्या खातीर केल्लें. देर वॉज अ हिस्टॉरीक इनजस्टीस इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू एज्युकेशन. सेंचुरीज फॉर एज्युकेशन आनी एम्प्लॉयमेंट बाकीचे जे कितें आसा पळय हे सगळे जाग्यार घालपाक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार दिला आमी चड कांय मागना. मधुबाब म्हणटा ते भशेन तूं आमी दुसऱ्या ताड्यांतले काडून दी म्हणना न्हू, जे आसात तेच मागता.
ज्यांनी तशें ओबीसी सांगला तशेंच म्हणजे ट्रायबल लोकांचे इश्यू खूब आसा, मागीर एससी लोकांचे इश्यू खूब आसा, कळ्ळें न्हू. सो ओवरऑल पळयत आनी फाटीक हांव एक डिबेटीक खंय तरी बसलो तेन्ना एक म्हाजे सायडीन जे पॅनलिस्ट आसले तेणे म्हणलें की रिजर्वेशनाक लागून आपूण खंय तरी उरले म्हणजे जॉब मेळपाचो आपल्याक, म्हणजे बाकी म्हणजे रिजर्वेशन ओपोज अशे रिजर्वेशन जळपी लोक आसा अजून. आनी जे सरकार जी इम्प्लिमेंट करपी आसा तांकां दिसता की आमी एखादी गोश्ट केली रिजर्वेशनाची की आमी ह्या लोकांचेर ह्या समाजाचे आमी उपकार केले अशे तरेचे हे जाता. तितून जे हे कांय प्रमाणात रिजर्वेशनाचे फायदे घेवन जे लोक वयर पावता पळय आमचेच ओबीसी आसूं एससी आसूं एसटी आसूं तेंचेय मागीर वयर पावतकूच मागीर ते फाटीं खूब हांव सगळ्याक सरसकट म्हणना पूण ताका आडवाद आसता तितून पूण ते फाटीं पळयना. सो ओवरऑल सिट्युएशन पळयलें जाल्यार रिजर्वेशना बाबतींत ते मागीर आतां फॉर एक्झाम्पल पॉलिटिकल रिजर्वेशन लास्ट इयर म्हणजे आमकां ट्रायबला खातीर एसेंब्ली गेल्या त्या वर्सा आमी पिटिशन फायल केलें हांगा हायकोर्टान. सो इतले म्हणजे ते इतले तेजेर हे जालें ते पिटिशन एक्चुअली ते हियरिंगा येवचें म्हणून खुबशे नाटकां जाले, कळ्ळें न्हू. मागीर ते स्ट्रायक डावन केलें म्हणजे मागीर पळोवया आनी अशें जालें. सो आतां हालीं परत जम्मू काश्मीरांत तेंचें डिलिमिटेशन करून थंय रिजर्वेशन जालें. आतां आसामाक खंय तरी जावपाचें आसा. सो ह्यो सगळ्यो गजाली बाकी कडेन घडटा. ओवरऑल सांगपाचे विशय म्हजो रिजर्वेशन बाबतींत जर व्हील आसत न्हू व्हील इम्प्लिमेंट करपाचे जाल्यार सगळ्यो गजाली घडटा. आतां फॉर एक्झाम्पल गोवा मेडिकल कॉलेज डेंटलाचे मधबाब सांगता त्या भशेन सी जेन्ना सरकाराक जेन्ना फर्म डिसिजन घेता की बाबा हांकां आमी रिजर्वेशन दितले पूण दुसरे भुरगे कोर्टान गेले मागीर ताचो इश्यू जालो. सरकाराक फर्म रावपा जाय न्हू. आतां कळटा सोयरूबाब बोर्डान सिंग सरकाराक घोड जावप अरे इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ लॉ वेर क्वेश्चन ऑफ घोड जावपाक नो डोंट यू थिंक. ना रायट बट नो ते इश्यूचे फॉर्म रावपा जाय म्हणटा हांव. सो पॉलिटिक्स कितें म्हणटा ताका आमी फक्त पॉलिटिक्सा पुरते बाबा ते फायदो जातलो काय ना तशेंच सरकारान एका कम्युनिटी खातीर डिसिजन घेतला ते फॉर्म रावपा जाय. दुसरे कडेन प्रेशर आयलो की जायना. सो फॉर दुसरे विशय आसा तशेंच फंड दवरता म्हणजे रिजर्वेशन म्हणजे आतां फॉर एसटीचे ट्रायबल फंड आसता म्हणजे एक वर्सात 30%, 25%, 40% इतलोच खर्च जाता दाखयता तूं सगळो. सो एक्चुअल जो बेनिफीट लोकांक मेळपा जाय पळय तो अजून म्हाका दिसता खूब प्रमाणात आमी खूब कमी पडटा अजुनूय. ओके सो I'll get back to you on this. युगंधर जनरल आता तुम्ही यू बीन अ रिसर्च स्कॉलर, आता तुम्ही असिस्टंट प्रोफेसर GU. व्हॉट इज द सीन लाईक 50% प्लस should be 50% plus should be a very powerful political force. Not happening. So you take Karnataka only, Lingayats and they are the ones who basically control. Right. With less 14% and I don't know 12% is the each of these two communities. They are the ones who. But in Goa, तशी जाय ना. So if you take into consideration, and I'll start background, from background. Yes. So आम्ही जे आरक्षण म्हणता पळय, रिजर्वेशन म्हणता, this is not the only issue. Okay. This is a matter of a social justice. Correct. Okay. Constitutional right, and this is not a constitutional right alone. This is a basis for a constitution. हांव फक्त एक हिस्टॉरिकल सांगता की फ्रॉम वेअर दिस डिबेट स्टार्टेड. Debate started from this separate electorates for Dalits and Muslims during the British times. This is in 1920s and 30s. And then you had this historical Pune Pact between Ambedkar and Gandhi, where Gandhi said that he is withdrawing the agitation, and Baba Saheb Ambedkar agreed that there would be a separate seats reserved for Dalits, okay, at that time, okay, and from there this entire debate started. So for basis to that की लोकांक दिसता की फक्त भारतातूच आरक्षण आसा. नो, Pakistan has a reservation for Hindus. तुगेले New Zealand, Australia has a reservation for indigenous population. Yes. Then United States have something called as a diversity report. They need to file a diversity report. On basis of that they get some exemptions. For the native Indians. Yes. But the point is that here all your weaker sections, quote unquote weaker sections, are in a minority. But in India, your weaker sections are in majority. That is my point. My point I was trying to make to Soiru is that but it is not across states. In some states, you see. No, I'll just go ahead with it. Okay. Is that when you take into account this population of SC, ST, OBCs, when was the last census held on a caste based? It was in 1931. Okay. During the undivided British India. Okay.
where the population of OBCs were 44% at that time. 52%. So no, later sample survey chaatun 50%, 9% of ST and SC of 17% of that time. This is in 1931 in undivided India. So later on, as far as to galo national sample survey report, it's not a census, it's not authenticate. So entire your SC, ST, OBC population comes to 70%. India based, all India based. All India based. Yes. Now this is a figure I This is a 70%. This is a 70% SC, ST, OBCs. Okay. So now what happened? Ki you said that Sohini is saying ki Baba, why government is not firm, and this is what Ambedkar feared, is that this is a historical injustice. This will take generations to overcome it. But you come back generation zala no. So How see, many generations? point is, you had a SC and ST reservations within this Article 15 and 16 of Indian Constitution, okay, which provided a right for, that's why they are categorized into a scheduled tribes and a scheduled caste. So as far as OBCs are concerned, this is a new phenomena, okay, so OBCs were not mentioned in the Indian Constitution. Then you had this Mandal commission being set up under this Justice Mandal, which proposed 52% reservation for OBCs, which says that this is a major chunk, okay, which is going unrepresented, okay, and you need to provide an opportunity for them. And आता एक महत्वाची गजाल आसा, Articles 15 and 16 says social justice based on your economic and a social backwardness. It doesn't count your economic backwardness. It's because economic mobility जी आसा तो आज गरीब फाल्यां श्रीमंत जावपाक शकता. पण भारतान एक अशी जाती व्यवस्था आसा जाका आंबेडकरान सांगिल्लें की 4 मजल्यांची माळी जंय ताका सोपणाना, which controls your death and a birth. Okay. So जेन्ना सोडून सांगलें की सरकार फॉर्म ना, and this is the exact problem, ki no political party, no national political party is committed to the cause of social justice. This is a fact. Why? Is because in 1989, when the Mandal Commission was brought, the recommendation of Mandal Commission was brought to 27. Who passed it? It was a VP Singh government, which was in minority. And now these are major parties, major political parties, opposition and ruling, were opposing VP Singh at that point of time. And this is the basis where VP Singh government was brought down. Yes, yes. So no government, no political party, no national political party is committed to that. But what is the solution? See, political will, yeah, okay, we'll just take, going for a small commercial break. We'll be right back. Keep watching. Welcome back. Now you come back, as you were saying, please continue. So, solution to this is not giving reservation or increasing or stopping or whatever it is. Solution lies in a public spending. आज सगळो मेजर जो प्रॉब्लेम आसा जसो मधुबाबान सांगलो मेडिकल एज्युकेशनाचो, मेडिकल सिटां जेन्ना GMC जाल्ली तेन्ना कितली आशिल्ली, आतां कितली आसा, पॉप्युलेशन कितलें वाडलां आमचें. गव्हर्नमेंट डजंट वांट टू स्पेंड ऑन एड्युकेशन, government doesn't want to spend on health, okay, but they want to give a reservation. Now they have brought something called as a EWS, which says your income below 8 lakhs and a land below 5 acres. That means 97% of this India's population is EWS, and we are giving them 10%. And which is going against the constitution, amending the constitution, which says your economic your backwardness would be decided by your social backwardness and educational backwardness. So the problem is government spending. So problem is government wants to withdraw from education, health. Now they say that 6%. आमी जेन्ना कॉलेजीन आशिल्ले, we used to give this slogan कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो. Government should spend 10%, minimum 10% of its spending on education. As NEP सांगता
that government will spend 6%. आणि जाता खर्च कितलो सध्या 3%. 3 to 4%. सारकें. Correct. 3% सुद्धा ह्या तुगेल्या इतल्या व्हडल्या लोकसंख्येच्या आधाराचेर सरकार स्पेंड करपाक शकना आणि मागीर झगडी जाता की जे सोयरून सांगले की रिझर्वेशना खातीर आपल्याक ही संधी मेळूना, ताका संधी मेळूना, हाका संधी मेळूना. Yeah. मधुबा आता स्पेसिफिक्स तुम्ही उलोवंक शकता, लायक जीएमसीचे उलयताले स्पेसिफिक्स वेरीन लायक गिविंग अ चान्स फॉर जॉब, नॉट गिविंग चान्स, स्ट्रॉंग वर्ड, एक्चुअली रॉंग वर्ड, मीन्स वॉट युअर ड्यू यू गिव्ह X number of jobs in X, Y number of jobs in Y. ते आमचे डिटेल्स कित्याक दिवंक शकना. I know will and all is not there, but here I don't think it's a question of will, it's a question of right. Law is there, follow the law. तितलें, it's not so simple, it's more complicated. जेन्ना रीट पिटिशन फायल केलें रिझर्वेशन ओबीसी एससी एसटी पीजी जीएमसी आनी गोवा डेंडेबल मेळना म्हणून तेन्ना कमिटमेंट दिलो, नेक्स्ट डे दिता ऑर्डर इश्यू जाली. ऑर्डर इश्यू जाता की वी आर हॅपी. एप्रिलान पळय थंय सुद्धा गेम केल्या. एप्रिलान कमिटमेंट केलें हायकोर्टाक दिता म्हणून, आनी 1 मे उरलेले सीट भरले आनी 4 मे 20 ऑर्डर काडली तांकां दी म्हणून. आतां ओके फुडल्या वर्साचे एक्चुअली गव्हर्मेंट जर दिवपाचें आशिल्लें तेन्ना सांगता आशिल्लें एप्रिलान बॅलन्स सीट उरल्या तितून आमी तांकां दितात म्हणून. ओके तें दिलें ना आनी फुडें वयतकीर ती ऑर्डर चॅलेंज जाली. 4-5 दिसांक काडलेली ती ऑर्डर चॅलेंज जातकीर ऑर्डर सेट असायड जाली ऑन 11th October 21 फॉर वॉट? फॉर नॉट अमेंडिंग ओरिजिनल रूल्स ऑफ मेरिट बाय रिझर्वेशन. टेक्निकल ते टेक्निकल लेखून हांवें मुद्दम दवरतात. कोणाक खबर आसना न्हू एक्चुअली ओरिजिनल हे कोणें सांगलें आमकां? हू स्टडीड दीस? एक्स डेप्युटी सीएम ओबीसीच्यान येता दयानंद नार्वेकर, वर्क मिनिस्टर फॉर लॉ अँड हेल्थ. सो ही सेड मी यू जस्ट मेल मी द ऑर्डर. सर म्हळ्यार आमकां एडवायज कर, आमकां कळना हें. एक्चुअली भंडारी समाजान फायल केल्लें पिटिशन, आय इंटरवेंट कित्याक कॉन्स्टंट फॉलोअप जावचें म्हणून. सो नार्वेकर स्टडी द ऑर्डर. हांव ताका सर मातशें आमकां गायड करता. आय कॉल माय एडवोकेट. नार्वेकर स्पेशली केम टू पेनजीम. ही एड्रेस द इश्यू. ही सेड ही गिव डिक्टेशन ऑल्सो. You need not go to High Court, Supreme Court, गरज ना. Only ती ऑर्डर पळय आसा 11 मार्च 2004 ती ऑर्डर तेणी हितूनय मेन्शन केल्या खंय जे डायरेक्शन डिनाक दिलें रिफरिंग दीस रिजर्वेशन नोटिफिकेशन्स ऑफ 2007 797 and 22/1/2014 ही दोन्ही नोटिफिकेशन रिफर केली त्या ऑर्डरीन बाय दीस दी म्हणून. तूं जेन्ना स्टडी करिनासतना तुवें ती एमेंड पयलीं ऑर्डर करपाक जाय आशिल्लें, मागीर ही ऑर्डर काडपाक आशिल्ली. एक्चुअली दीस अंडर सेक्रेटरी शुड बी सॅक्ड. Exactly, that's what I was going to say. तूं म्हणटालो Some action should have been taken against this. This under secretary should be sacked for not amending the reservation admission rules by subsequent notifications issued referred in that order. म्हणजे आमचे फकाण करता तुम्ही. जेन्ना जेन्ना तुका काय दिवपाचे नासता पळय न्हू, तेन्ना अशे लूप होल्स धरप. करेक्ट तुका दिवपाची इच्छा आसना. तुमी आतां म्हणलें की एजीन तांकां स्टेटमेंट केलें आनी ते इम्प्लिमेंट करचे पयलीं ते सगळे सीट्स तुका जेन्ना दिवपाचें नासता पळय तेन्ना अशें ते लूप होल्स धरले. तुमी कोर्टाक गेलो की अरे बाबा ते कोर्टाक गेल्या, आतां मातशें राव. आतां 2 वर्सां तुमी फॉलोअप करता. 3 वर्सां जाले. आयज करुया ह्या फुडल्या वर्सा जातलें म्हणटा. फुडल्या वर्सा म्हणजे जे भुरगे ह्या जितल्यान जे पावपाक झाले त्यांचे वर्स ते गेले न्हू. 3 वर्सां गेली न्हू. 60 post yearly we are losing 16 post OBC, 7 ST and only 24 post we are losing every year. Even this part we are eligible since 1994. Tamil Nadu 1994 च्यान दिला. So retrospective also nothing. You can ask for. We can ask. That's why I was suggesting we need one more medical college in South. वी कॅन आस्क पण जे भुरगे रेट्रोस्पेक्टिव्ह हातून तुका नोकरेच्या बाबतींत रावपाक शकता. रेट्रोस्पेक्ट ना, पूण आज जो भुरगो आशिल्लो ताजे फाल्यां कितें? मेडिकल फील्ड इज सो कॉम्पिटिटिव्ह आनी हे दिस इज नॉट द ओनली थिंग. यू टॉक अबाउट गोवा युनिव्हर्सिटी विच इज अ प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन आज एस्टॅब्लिश इन 87 हातून जेन्ना तुगेली एस्टॅब्लिश जाली ताज्या उपरांतच्यान 2019 मेरेन तांचे कडेन रोस्टरा प्रमाणे अपॉइंटमेंट जावन आशिल्ली.
इज नॉट लीगल. कम्प्लिटली इलिगल की आज जे कोण ते एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आसपाक जाय आशिल्ले म्हणजे आशिल्ले तांचेर खरें म्हळ्यार इन्क्वायरी जावपाक जाय. रोस्टराच्यो तुमी हे करीन इतली वर्सां जाली दामून दवरता कळ्ळें. आता रोस्टराच्यो अपॉइंटमेंट सुरू जाल्या. सी दॅट कॅन बी ब्रॉट इन अ रेट्रोस्पेक्टिव्ह एज फार एज तुगे रिक्रुटमेंट कन्सर्न. बट ह्यो गजाली तुगेले एडमिशनाच्या बाबतींत तूं कसो ऍडमिशन करू शकना न्ही. भुरग्याची वर्स गेली न्हू ते. बट एटलीस्ट सी आता गेले ते गेले बट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ रेमेडी शुड बी. ते तशें म्हणटा हांव. पूण ते केन्ना करतले एडमिशन केन्ना फुडले जुना जाल्यार मे घेवन बसतले मागीर तें जायना न्ही तें मागीर. आतां करपाक जाय तें. आतां करपाक जाय. लास्ट टायम म्हणटलें ना अशें जालें एक परत खंय तरी रुल्सान कितें जालें. Like this, we know of cases, murder cases that people get away because of technical issues. विभागान रोस्टराचो विशय काडून सांगता हांव. आतां आमच्या एसटीचे म्हाका असं 2000 वयर कितें अजुनूय म्हणजे हे आहा कितें वेकन्सीच्यो हे कितें म्हणटा आमी बॅकलॉग of all departments. हय ऑल डिपार्टमेंट. दुसरी गजाल ताजी कशी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल की आमी रिझर्वेशन वी ओनली टॉक अबाउट दिस नंबर्स बट रिझर्वेशन इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स. रिझर्वेशन इज अबाउट क्रिएटिंग कॅपॅसिटी. बरोबर की आता कांय फिल्डान जो आसा विच इज पोस्ट रिजर्व फॉर एन एसटी बट तातूंत तो एसटी क्वॉलिफाय जायना. पूण कितें योर ड्युटी शूड बी Skilling. टू स्किलिंग दॅट पर्सन. एक्झॅक्टली. ओके. जसे जसे तुगेले हे जाले प्रोफेसरांच्यो पोस्ट हे तुगेले अनफिल्ड वचपाक लागले मागीर तांचे खातीर नेट सेट क्वॉलिफाय करपाच्यो क्लासीस घेवपाक लागले आनी मागीर तातूंतल्यान 2 ते 3 वर्सांनी सगळे पोस्ट तकलेले करून आयले. So, not this specifically for you. Now, see, the government has been talking about skilling. You also, all of us have been reading, Absolutely. watching. We पावला ते स्किलिंग बिलिंग. ऐकता आम्ही ऐकता खूपशे विषय. No, but I have a म्हणजे Sohrukh just very sorry to interrupt. की in terms of government announcement आणि येते what I feel is that की गोवा lacks a movement. की आज मेरेन कोणी कितें सांगून वता आणि ताका इलेक्शनाक फरक पडना. Yeah, it's not. There is what is accountability now. That's what I was asking because he covers a lot of this. तेका लागून we पावला ते स्किलिंग बिलिंग आसा कितें ओ बेश्टे you know. नो अजून तरी ज्या प्रमाणे ते दिसपाक जाय पळय न्हू. आता फॉर एक्झाम्पल आता मोठमोठे प्रोजेक्ट येता. कितलेच प्रोजेक्ट येता. हय हय सेंट्रल. हय सेंट्रल प्रोजेक्ट येता. आता गोंयाकूच कितले येवपाक लागले. थंय आमचे भुरगे तयार जाले काय स्किलिंग म्हणटा. पण म्हाका दिसता जे तरेन जावपाक जाय अजून ते जे तो विभागान म्हणटा ते जायना तशें. आतां फॉर एक्झाम्पल स्किलिंग करप आतां हांव ज्या फिल्डाक काम करता पळय हांगा तुका रिजर्वेशन काय ना. तूं टॅलंट आसत तुजे कडेन ती बुद्धिमत्ता आसा जाल्यार तूं चलपाचें. आनी आज हांवें केन्ना रिजर्वेशन बेनिफीट घेवन म्हणजे आज अजून काय करूं ना आज म्हळ्यार करूं ना. पूण कांय लोकांक खरें गरज आसा त्या विशयाची. ताका जर तो मेळ्ळें तो हात दिवप आसता ताका वयर काडपाक. कळ्ळें न्हू. पूण तो स्किलिंगाच्या विशयाचेर म्हाका अजून डावट आसा. जे तरेन जाता जायना. म्हाका डावट आसा जाता. He's being diplomatic. मधुबाब तुम्ही सांगा जाता जायना स्किलिंग. स्किलिंग जायना. स्किलिंग जालें जाल्यार ओपा जाता आशिल्लें न्हू. सुरवात थंय करपाक बरी आशिल्ली न्हू. इट वॉज प्लॅन्ड प्रोजेक्ट. दे शूड बीन ट्रेन्ड. आनी कितें जाला स्किलिंग सांगून एक्चुअली ओबीसी एसटी एससी काबार करतात. कळ्ळें तुका न्हू. तांकां गुलामगिरीन व्हरपाचे प्रयत्न आसा ते भिकारी करपाचे सगळे तेंचे कडल्यान काडटात. आनी कितें जाता प्रोटेस्ट ना कांय ना मोठे तशें. आनी कित्याक मोठो मुवमेंट कित्याक म्हणटा हांव जो गोमंतक भंडारी समाज आसा जे आमकां रिसेंटली जे प्रतिनिधित्व मेळ्ळें. भंडारी समाज स्ट्रॉंग जावन लीड करीत न्हू वी कॅन कंट्रोल द गव्हर्मेंट. भंडारी समाज स्ट्रॉंग फुडें येना. म्हणजे युनिटी म्हणटात. युनिटी येना लिडरशिपीन फुडें येना. बाकीचे लोक पळयता 18 समाज इवन एसटी एससी सगळे तेंचे कडेन पळयतात. हेंचो स्टँड कितें आसतलो दॅट शूड कम. ते येना. दे आर मॅनेज्ड. थोडे 20-25 लोकांक मॅनेज करतात तांकां कितें उडयतात. आमकां 10-12 लोकांक माडयतात. आनी कांय लोकांनी कितें जालां आमच्यो कांय अश्यो संघटना पळय शिखर संघटना म्हणटल्यो त्यो कांय पक्षाचे दावणे बांदता. हे सारकें रायट. म्हणून इंडस्ट्रीज हांव फाटले 20-21 वर्सां मुवमेंटला आयिल्ले आमी काम करून आयिल्ले म्हणून. सो तेन्ना मागीर जस्ट डिस्कसिंग बिफोर आमी पळयले वेन दॅट ह्यूज युटा मुवमेंट तुमी आशिल्ले थिंगा. आतां हुंय आसा. आफ्टर 11 म्हाका उठाचे विभागा कडेन म्हणटालो ना म्हणून आमी भायर सरले. ना हांव जस्ट ताका एड करता. आय सेट दिस इश्यू ऑफ हुटा कित्याक इतलो धाकटो विशय ना तो. विशय मोठो विशय म्हणजे ओवरऑल
कॉन्शियन्स जो जागयलो उठान That time. तो that is not a small thing. पयर Jitendra Awad is a politician from Maharashtra. He said a very important statement. He said he was talking about this OBC. He comes from an OBC background. He said की OBC जे आरक्षण आशिल्ले ते मागपा खातीर तुगेले SC आणि ST रस्त्यार आयले. करेक्ट. ओके आणि उटा इज अ डिफायनिंग मुवमेंट जो गोंयच्या हातून आसा की उटान फक्त एसटीचे रिजर्वेशन मागुना तांच्यो 14 पॉइंट्स सॉरी 12 जो चार्टर ऑफ डिमांड्स आशिल्लो तांणी पयले फावट गोंयान SC ST OBC अशे तरेचे सोशल कॉम्बिनेशन बांदले आणि त्या खातीर उटाक जो पाठिंबो मेळ्ळो त्या हातून आणि खास करून उटाक Sorry to interrupt you. We will continue this discussion just after the break. We've run out of time. Yes, now I don't think we've gone very far on this discussion. So we will continue this in the next episode, and especially with Uta. I will start with Yugang in the next episode. But it's interesting because basically one point Bajati Mohanan sarki हे झालं ते social justice. Correct. One political will. करून जायला खूप जातात आणि not on the angle of numbers, reservation, X, Y, Z, on the question of social justice, Exactly. For everybody should come up. This is a very interesting discussion and keep watching Goa 360.